السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد الامتحان جهوي ديال جهة فاس مكناس سنة 2018. هذا الامتحان الجهوي غادي يكون النص ديالو مأخوذ من الشابيتر 8 ديال لا بواط أ ميرفي. إذا قلنا هذا الامتحان الجهوي ديال جهة فاس مكناس جوان 2018. إذا كما تتشوفوا هذا هو عندنا لو تكست، غادي نحاولوا نقراوه وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون اللي غادي يجيو من بعد. إذا قلنا هذا كتذكير بأن هذا امتحان جهوي ديال المستوى الأولى بكالوريا ديال جهة فاس مكناس سنة 2018، دورة يونيو 2018. Un vendredi, mon père, gonflé d'orgueil, raconta à ma mère la conversation qu'il avait eue la veille avec mon maître rencontré dans la rue. Le fqih lui avait assuré que si je continuais à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, je deviendrais un jour un savant dont il pourrait être très fier. Certes, ce n'est pas le but que je poursuivais. Le mot savant évoquait pour moi l'image d'un homme obèse à figure très large, frangé de barbe, aux vêtements amples et blancs, au turban monumental. Je n'avais aucune envie de ressembler à un tel homme. J'apprenais chaque jour ma leçon parce qu'il me semblait que mes parents me aimaient davantage, et surtout j'évitais ainsi la rencontre avec la lancinante baguette de Conassi. Je m'étais tracé un vague programme jusqu'au déjeuner. J'apprenais avec ferveur les versets tracés sur ma planchette. L'après-midi, je m'accordais de bonnes heures de rêve, tout en faisant semblant de scander les paroles sacrées. À cette récréation, je devais tout mon entrain, mon esprit s'échapper les étroites limites de l'école et s'en aller explorer un autre univers. Là, il ne subissait aucune contrainte. Dans cet univers, je n'étais pas toujours un petit prince auquel obéissaient les êtres et les choses. Il m'arrivait parfois de devenir homme, l'homme que je souhaitais être plus tard. Je me voyais simple et robuste, portant des vêtements en laine grise, les yeux pleins de flammes et le cœur débordant de tendresse. إذا هذا هو النص اللي كان قلنا هذا مأخوذ من الشابيتر 8 ديال لا بواط أ ميرفي. إذا غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون اللي عندنا. بالنسبة للسؤال الأول قال لك il y a 4 erreurs d'information dans ce texte de présentation. Corrigez-les puis recopiez le texte. إذا عندنا في هذا لو بوتي تكست اللي عندنا هنايا عندنا فيه 4 ديال الأخطاء غادي نحاولوا نصحوهم. إذا نحاول نقراو هذا لو بوتي تكست. La boîte à merveilles est un roman à thèse publié au 19e siècle. Le narrateur y raconte la solitude d'un enfant âgé de 7 ans vivant aux environs de Fès. إذا فينا هما الأخطاء. الخطأ الأول هو un roman à thèse. إذا شنو هو La boîte à merveilles? C'est un roman autobiographique. إذا un roman autobiographique publié au 19e siècle ماشي في 19e siècle. إذا هذا الخطأ الثاني. إذا publié في 20e siècle. Le narrateur y raconte la solitude d'un enfant âgé de 7 ans ماشي 7 ans de 6 ans. إذا هذا هو الخطأ الثالث. الخطأ الرابع vivant aux environs de Fès ماشي aux environs de Fès à Fès. إذا هادو هما 4 ديال الأخطاء. نعاودو نقراوها بهاد لي مصححين. La boîte à merveilles est un roman autobiographique publié au XXe siècle. Le narrateur y raconte la solitude d'un enfant âgé de 6 ans vivant à Fès. نمشيو للسؤال الثاني قالك répondez aux questions suivantes pour situer cet extrait dans l'œuvre. L'enfant a repris goût à l'école grâce au changement de décor du site, à la venue d'un nouveau fqih, à l'achat de nouveaux vêtements. إذا شنو هو la bonne réponse هي grâce au changement de décor du site. نمشيو للسؤال B قالك avant
pourquoi avait-il peur d'aller à l'école coranique علاش كان قبل تيخاف باش يمشي l'école coranique avant il avait peur de Sid car le فقيه était un homme sévère بالنسبة للسؤال 3 قالك le narrateur apprenait ses leçons pour faire plaisir à son maître سؤال A قالك d'après votre lecture de l'extrait cette affirmation est-il vraie ou fausse إذا c'est une affirmation fausse بالنسبة ل B قالك relevez dans le texte une expression pour justifier votre réponse إذا pour justifier j'apprends il y a la justification مأخوذة من النص j'apprends chaque jour ma leçon parce qu'il me semblait que mes parents m'ont aimé davantage يعني باش تيشوف والديه تيبغيو داكشي فرحانين داكشي علاش تياخد لي لوسون ديالو السؤال 4 قال quel sentiment le père éprouvait-il en racontant à son épouse sa rencontre avec le maître du MSID إذا le père éprouve un sentiment d'orgueil ou de fierté بالنسبة للسؤال B قالك la figure de style employée pour mettre en valeur le sentiment de père est-il واش une hyperbole ou une antithèse ou une anaphore إذا c'est une hyperbole نمشيو للسؤال 5 قالك le فقيه avait assuré au père que si son fils continuait à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, il deviendrait un jour un savant. Quelques refaites cette phrase au discours direct en commençant par le فقيه avait assuré au père إذا شنو نديرو le فقيه avait assuré au père, si ton fils continue à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, il deviendra un jour un savant. نمشيو للسؤال 6 قال quelle image le mot savant évoquait-il pour le narrateur إذا le mot savant l'image qui évoquait le mot savant pour le narrateur un homme obèse à figure très large frangé de barbe aux vêtements amples et blancs au turban monumental إذا هذا مأخوذ هادشي من النص نمشيو للسؤال B قالك cette image est-elle présentée de manière valorisante ou la dévalorisante إذا si une image, cette image est présentée d'une manière dévalorisante. السؤال 7 à quelle activité le petit enfant se plaisait-il l'après-midi إذا l'activité à laquelle l'enfant se plaisait l'après-midi est le rêve ou la rêver إذا le rêve ou rêver سؤال B quelque relever un trait physique et un trait moral de l'homme qu'il pouvait devenir plus tard نحاولوا نستخرجوا trait physique و trait moral إذا حاولت نحط لكم بزاف ديال لي trait بالنسبة لي trait physique ممكن نقولوا simple robuste portant des vêtements ولين grège وبالنسبة للتري مورال a les yeux pleins de flammes ou عاوتاني واحد trait واحد آخر هو le cœur débordant de tendresse قالك جوستيفي بالنسبة للسؤال 8 راه تغطى لينا تما حيت ما لقيتش الكتابة زحمتني السؤال 8 راه مكتوب قالك à votre avis le petit enfant إذا نعاودو نحيدو هادي نقراو السؤال 8 وعاد نرجعوها à votre avis le petit enfant avait-il raison de faire semblant d'apprendre ses leçons l'après-midi justifiez votre réponse par un argument pertinent إذا نرجعوها إذا بالنسبة لهاد السؤال 8 قلنا بأن قالك بأن هاد لو بوتي زونفون عنده قالك واش عنده il avait raison de faire semblant d'apprendre ses leçons l'après-midi واش بالنسبة لي ريبونس نتوما غادي تعطيو لي بوين دو في ديالكم يعني accepter tout point de vue غير تكون لا justification de vue justifiée d'une manière pertinente بالنسبة للسؤال 9 قالك aimez-vous vous préparer aux examens seul ou en groupe justifiez votre réponse par un argument personnel إذا نتا واش تفضل تبريباري l'examen ديالك واش seul بوحديتك ولا en groupe وغادي تعطي لا justification يعني pour كل واحد كيفاش تيبغي يخدم إذا accepter tout point de vue personnel justifié de façon adéquate إذا بالنسبة لي ريبونس هنا راه غادي يتقبلوا كاع لي ريبونس غير تكون واحد جوستيفيكاسيون عليه على هاد لا ريبونس هذا بالنسبة لا برودكسيون écrite بالنسبة لو sujet قالك il est évident que les parents doivent aider leurs enfants à prendre la bonne décision concernant leur avenir cependant certains de ces parents vont parfois jusqu'à obliger leur fille ou leur fils à choisir une branche, une filière, une option qui ne convient ni à leur goût, ni à leurs préférences, ni à leurs capacités. Que pensez-vous de ce comportement?
rédigez un texte dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples appropriés. إذا قال لك هنايا من البديهي قال لك بعض الآباء تيبزّوا على ولادهم باش يديروا شي برونش ولا تيقولوا ليهم باش بالنسبة للأورينتاسيون تيبزّوا عليهم كيقولوا ليه بحال خاصك دير علوم، لا نتا علاش غادي دير آداب خاصك دير، هو تيكون عارف بأن الكاباسيتي ديالو ما عندوش داك الشي باش يدير هاداك البرونش اللي طلبوا منه ولا داك الفيليير ولا داك l'option وتيبزّوا عليه، هو أصلًا ما تتكونش يقدر ما يكونش تيتعجبو داك الفيليير ما تيكونش دي préférences إذا تيبزّوا عليه. قال لك بالنسبة ليكم نتوما واش هاد الشي غادي تحاولوا غير يجيو واحد لو تكست غادي تقولوا فيه لو بوين دو في ديالكم على هاد الحساب هاد الشي هذا وتعطيو دي زارغيومون يعني د الحجج ودي زيكزامبل اللي تنعيشوهم في الحياة اليومية. إذا بالنسبة لا برودكسيون إكريت حتى هي تتكون عليها دي بوين يعني بحال الكومبريهنسيون ديال ليكري. إذا نتمنى تكونوا فهمتوه مزيان وجاكم هادشي ساهل هاد الامتحان هذا. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.